and all CS. other SPs, device Ps, सगळे police station available. At the outset, I extend a warm welcome to all the police officers, Mr. Guru Prasad Pavaskar, the State Commissioner for Persons with Disabilities, and we have amongst us the CSR partners, Dr. Vaibhav Paresh Thakur and Srimati Priyanka Thakur. I extend a warm welcome on behalf of the government of Goa and also Mr. Amit Bane, who has coordinated to get as of now we have 31 high performance laptops to police officials in a special ceremony which is being held today. The event these people have come forward to donate because similar kind of initiative they had taken up for the Mumbai police, and Mumbai police had given them the configuration which is required for such getting criminal things on the record. So you can install a high performing software, application software also on that, and each of the police station will be provided with one of the this laptop. Right now we have 31, and they've assured us whatever number that additionally another 20 also they would be ready to supply. So I'll just introduce Dr. Vaibhav Paresh Thakur is a co-owner of Pushpam Jewelers, and he is a doctorate holder in organizational leadership and social work. He has a couple of his showrooms across Mumbai, and in future he might come down to Goa also. It is not certain, but we have invited him. Srimati Priyanka Thakur, the owner of Pushpam Jewelers and the jewelry designer by profession, also the company commitment to expand operations in Goa and continue collaborating with the state government for future CSR activity. Pushpam Jewelers brings with over 40 years of legacy in the jewelry industry with strong presence across Mumbai and its suburbs. What had happened is we had been connected to by Mr. Amit Bane for CSR activities for Purple Fest, and they came out with this initiative, that similar kind of initiative that they have done for Mumbai police. So even for Purple Festival, they have assured us that they have good contacts and they will utilize their contacts across all the corporate houses to get CSR funding for Purple Fest and for all disabled. So without taking much of your time, I am very grateful to the Honorable Chief Minister for accepting this gesture from Pushpam Jewelers, and we hope and pray that they will stay connected with us for all other initiatives to provide us good infrastructure to Goa to detect the criminals and all other areas. And I request the Honorable Chief Minister to take over. So congratulations to Dr. Vaibhav Thakur and Priyanka Thakur for these good initiatives, CSR activity, and that they are handing over the laptops to our police department. And also congratulations to Mr. Amit Bane for coordinating this program and initiatives you have taken by our Social Welfare Minister, Mr. Subhash Paldesai. I'll request them to hand over these to our police departments. I will just tell you about the configuration. Processor is AMD Ryzen 7773 OU with 8 cores and 16 threads, turbo boost 4.50 GHz. Display is of 15.6 this output device. Memory and storage is 16 GB RAM with 512 GB SSD for high performance graphics of 4 GB Radeon dedicated graphics suitable for intensive tasks, and connectivity is Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI and multiple USB ports. And once again I extend a warm welcome to all of you. DGP, you can come also. Acha atandi. Atanu door dalo. Photo. Are you put atanu dalla pulo. Fine it dina. Alek dire. You also join. SP North, you join.
जे रे एक आता तू असोच धरता मरे दिवपाचो रे पुरो चलो ह्या फोटोग्राफ ओके थँक यू And may I request the Honorable Chief Minister to kindly welcome this gesture by just offering a flower bouquet. The vision of our government, actually, skilling, reskilling, and upskilling. We are very small. Yeah, no. Thank you so much. Okay. And there will be also, as per their requirements, whatever number of this they will be. मुझे सर ये बोलना है Yes, you can. Have a chair. On करो. Yeah. मुझे ये बोलना है कि मैंने कोविड के बाद ये चालू किया था मेरा सोशल वर्क का प्रोजेक्ट है नॉन सो फैमिली सपोर्ट भी है तो मेरा एक ही है कि एज मच एज आई कैन डू फॉर गोवा सो प्लीज़ लेट मी नो और मैं क्या कर सकता हूँ नॉट ओनली दिस सेक्टर मैं यंग चैम्प हूँ मेरे कॉन्टैक्ट्स भी है तो आई वांट टू यूटिलाइज दैट थिंग फॉर अ गुड पर्पस सो आई क्लियर वन थिंग कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ गवर्नमेंट के लिए करूं और मैं कुछ मेरे पर्सनल चीज़ के लिए सोचूं सो माय इंटेंशंस आर वेरी प्योर वेरी क्लियर मैं इधर आया हूं एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूं और बस और कोई इंटेंशन नहीं और आगे भी जो भी करूंगा तो मेरा इंटेंशन यही रहेगा मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट किया नो समथिंग इन माय माइंड टू गेन समथिंग सो प्लीज़ ये चीज़ है It's okay. Yeah. Thank you. आप मुझे और कुछ बोल रहे थे भूषण एडिशनल विठल टेक ओवर दोघेजण तुम्ही चलो साहेब आणि एक हात महादेव ते काढतेसल्या रे ते उकल मारा येऊ आणि महादेव स्टार्ट कर चलो बुक दो रंग बुक डोर से डीजीपी आप रुको मुझे लास्ट प्रेस कर बाकी लोग जा सकते हैं Good afternoon, Honorable Chief Minister, एसपी ट्रैफिक राव Chief Secretary of State Hello. of Goa, Dr. Kandavilu, Secretary Education, Dr. Prasad Lulekar, Secretary to Chief Minister Ashwin Chandra and all other dignitaries. That's good. Today we have gathered here That's for good. launch of a book on career guidance written by Goa State Higher Education Council under leadership of Dr. Mahadev Gawas. This book will guide the students of schools and colleges who aspire for further studies in India and also abroad. The copy of this book will be circulated to all the schools, high secondaries and colleges. I am sure that this book will guide the students of Goa in their future studies. I request Honorable Chief Minister to launch this book. Ashwin, you can also join. Yellow. Yeah. Thank you. You want to say something, Mahadev? फोन उलयतलो तुजो बुकाचेर उलयतलो न्हू तो उलयता Mahadev Respected Honorable, बावन कर respected Honorable Chief Minister, respected Education Secretary and Chief Secretary,
then Directorate of Higher Education, and other respected dignitaries. The Goa Directorate of Higher Education has been conducting the admissions for the last almost more than 5 years in a centralized and online mode. Having interacted with the students across the state, from the different disciplines, from the different rural areas, from the urban areas, we just face that the students, after clearing their 12th exams, they are just at the critical juncture of their life of taking or choosing the career paths. And many times, irrespective of what their parents' profession is or what they are from the different societies, they always have a doubt of taking the right career, taking the decision based on whether they're intellectuals, their hobbies, or based on the peer pressures of the society or could be the parents. So we thought that let's make them have one collective and comprehensive handbook of making this available to the students, not just the students, to the parents and teachers also, so that this will have a collective information of all the careers that they could pursue after 12. Not just the careers, but also about the scholarships, which are national scholarships or state scholarships, and also about the different competitive exams that the students can pursue after the 12th standards in pursuing their career in India as well as abroad. Now this handbook is a comprehensive book which has options for the students to choose more than approximately around 200 career options, whether it could be from the arts, commerce, science, or a vocational, anything that they choose after their 12. Now, many a times we have, normally the students have an option to choose only for a NEET or for a JEE. And many students, when they don't pursue the good enough marks, they don't have an option to decide what to do if I don't get it in the medical or if I don't get it in the IITs or NITs or any other engineering professional college. Many a times students want to pursue their careers in, like for example, agriculture engineering, astrophysics, or they want to take a career in aviation, they want to take the career in the sports or hospitality, or let's say for example in a jewelry design. So many a times students don't know about which are the different exams, competitive exams available, which are the premier institutes across the India, not just in Goa, across the India they are available, and what are the exams and scholarships also available to pursue those particular careers. So this will have all detailed information with respect to all the premier institutes in India providing the opportunity across the different disciplines, and also the scholarships and the national scholarship as well as the international scholarships, so that the students can pursue their career of their dream. Now this book has got a detail about the individual colleges, their programs, their websites, their examination deadlines, and how the students should pursue. Like for example, many times students don't know whether they should pursue their engineering or medical or paramedicals or a fashion designing or a management or a law. So what are the internal qualities the students should possess by themselves, like what we call as a psychometric test. That this book also will have a substantial amount of information that how students should choose based on this particular internal assessment. And this will also help the parents also to make a collective decision along with their wards, that how the students should choose their career after 12, not just based on the current demand in the market, or maybe the salary that they probably pursue, or the prestige probably, that the profile job that they are going to pursue. So having this is one of the first book the Goa State Higher Education Council has thought of an initiative to come up with this book, and this is a collective initiative that we have come up. Hopefully this will reach out to every single students across the state. We are going to distribute these copies for all the secondary schools, higher secondary schools, all the government libraries, and we'll make sure that this copy reaches out to the maximum students, parents and teachers as well, so that they can make a collective decisions in their choosing their careers after the 12th. Hopefully this, whatever the efforts that Goa State Higher Education has taken, hopefully it will benefit in the near futures for all the students, parents and teachers as well. Thank you so much. Okay. How you can proceed? Yeah, you want to say something? No. Huh? How बाकी brief करता असतानाच करता म्हणजे. You can proceed. Yeah, you can proceed. So thank you म्हणून चल. I thank you everyone, especially media, for giving coverage, and definitely this through media, this book will reach each and every
students in Goa. I also thank Honorable Chief Minister, Chief Secretary, Secretary Education, and all the dignitaries who are present here for this function. Thank you. So congratulations for the Director of Higher Education for this career guidance book, especially for the Mahadev Gawas. फोटो घेतलो तुमकां मेळटलो म्हणून फोटो खंयचो फोटो उरलो with the leadership of our Honorable CM and also the Chief Secretary, Secretary Education and Director of Higher Education, we had rolled out the Scientific Leadership Program by Harvard University in January. They have acknowledged the state government and all the entire team of DHE and thanked them for conducting such a leadership program for higher secondary students, nearly 100 of them at Pilar in January. So this is to acknowledge, this session is to acknowledge all the officers from DHE who have conducted it successfully. And we will take it forward for next year also, sir. They have said Goa state among the entire other 3 states in India would be going for the second edition of such a program. Thank you. चलो join. Yo, मुझे join कर लो. Like this तो edge वाकडे दिसतं ना. Like this is okay. Yo, take off it. तू अशी यो मध्ये यो, तू हांगा यो. तेका यो okay. You can come here. तू मध्ये जो stand here. चलो, दो से तू तेका फटाफट. Chalo, congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Harvard generally doesn't give this certificate. Ah. For us, they have made an exception. Yes. Good afternoon. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. म्हणजे बरोबर CS आमचे DGP आसा. सगळ्यात पयली करियर गायडन्स बुक फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशन विकसित भारत विकसित गोवा 2047 हाजे आमचे SCRT हे बूक काढले. त्या बद्दल हांव म्हज्या पुराय डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी बूक आज हे लॉन्च केलें आनी हे बूक सगळ्यांच्या पर्यंत पावतलें. म्हाका दिसता गोंयांतल्या खूब भुरग्यांक जांकां करियर आपलें चूज करपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली द JEE एंड NEET बट बिसायड्स दॅट इज ऑल्सो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आर देर. हे करियर ऑपॉर्च्युनिटीज चूज करपा खातीर तांकां खूब मोठ्या प्रमाणांत हे बूक मदत जातलें. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी SCRT हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. सेकंड, पुष्पम ज्वेलर्स हांच्या वतीन आमकां ऑलमोस्ट मोर दॅन 31 स्टेट ऑफ द आर्ट लिनोवो लॅपटॉप अंडर CSR ताच्यांनी स्पेशली टू द होम डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ द क्रायम्स आनी हाच्या खातीर हे लॅपटॉप आज हँड ओवर केले. ताच्या खातीर वैभव ठक्कर आनी प्रियंका ठक्कर अलॉंग विथ द मातोश्री सेवा सदन ट्रस्ट मिस्टर अमित बने अँड इनिशिएटिव्स टेकन बाय आवर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता की हांच्यांनी आयचे लॅपटॉप
हे हँडओवर केले. इट इज एन खूब बरी गजाल आज आमच्या होम डिपार्टमेंटा खातीर. कितें जालें सेकंड इज एन आज फॉर total status of the implementation of the new criminal laws in the state of Goa हाजो पुराय स्टेटस हांवें घेतलो. ह्या स्टेटसांत आमचे पुराय होम डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन्सीक लॅब हे सगळे जाण हजर आशिल्ले. आनी सातत्यात आमची वेस्टर्न झोनल कावन्सील मिटिंगेंत हो विशय रिवायव केलो वता. फाटली रिवायव केल्या उपरांत जे कांय इश्यूज पेंडींग आशिल्ले ते इश्यूज स्ट्रीमलायन करपा खातीर ही इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज इन द स्टेट हे घेवपा खातीर जायची मिटींग आशिल्ली. इन द ऑर्गनायज क्रायम टेररिस्ट एक्ट एंड मॉब लिंचिंग हाच्या खातीर तांकां इट इज इन्फॉर्म दॅट 8 केसीस हॅव बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 111 and section 102 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 which is an organized crime. हाच्या अंतर्गत ह्यो केसीस 8 केसीस ह्यो आमी गोंयांत रजिस्टर्ड केल्ल्यो फाटल्या दिसांनी. नेसेसरी गायडलायन आनी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ह्यो आमी इश्यू केल्या ह्या अंतर्गत सो दॅट आवर ऑल द पुलीस स्टेशन्स वील फॉलो द सेम SOPs फॉर दीस टायप ऑफ ऑर्गनायज्ड क्रायम, टेररिस्ट एक्ट आनी मॉब लिंचिंग हांच्या खातीर आसतलें. Second one is an forensic van. आमी forensic van procurement of the mobile forensic van हो प्रोसेस एक्सपडायट केलो जाता तितके बेगीन. हातूंतल्यान आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान 1, 2 आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान 1 अश्यो आमी 3 फॉरेन्सीक वॅन ह्यो आमी घेता ड्युरींग द एक्सिडेंटल आनी हाच्या खातीर ह्यो फॉरेन्सीक वॅन वेगवेगळे कडेन हाजो यूज जातलो. थर्ड थिंग एन व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग फेसिलिटीज म्हणजे VC फेसिलिटीज ज्यो जितके कोर्ट आहा तितक्यो व्हिडिओ फेसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आसपाक जाय. वीच इज 53 कोर्ट्स आर अवेलेबल दे. आमच्या कडेन आतां पर्यंत 13 फेसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आशिल्ल्यो पण कालांतरान आमी 53 व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग फेसिलिटीज ह्यो सगळ्या आमच्या इन्क्लुडींग द प्रिजन, पुलीस स्टेशन्स, कलेक्टर्स आनी प्रोसिक्युशन्स हांगासर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग फेसिलिटीज स्टेटींत येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां. आनी वीथ दॅट म्हणजे आमी काही दिसाच्या भितर करतले. एक खातीर त्या खातीर कॉर्डिनेशनची मिटींग आयज आशिल्ली. फोर्थ वन इज एन फॉरेन्सीक इन्वेस्टिगेशन. इट इज रिपोर्टेड दॅट 1899 FIRs had involved in the forensic for the punishment of the more than 7 years. It is an forensic visit book place. It is in only in 370 cases. ह्या पद्दतीचे स्ट्रीमलायन करप हे फॉरेन्सीक इन्वेस्टिगेशन्स करता आसतना हे आमी ऑलरेडी स्टार्ट केलां सो दॅट द गव्हर्मेंट शूड एन्श्युअर द 100% फॉरेन्सीक विजीट टू द क्रायम सिन्स दॅट इज एन एज पर द लॉ हे मॅन्डेटरी आसतलें आनी तेजोय रिव्यू आनी हे ते घेतला. तातूंतल्यान कॅटेगरी वायज ते करपाचें थारायलां. फिफ्थ वन इज एन चार्जशीट फायल करपाक जर डिले जातालो तो हाज्या फुडें जावचो ना. टायमली फायलींग ऑफ द चार्जशीट by the government should fix the responsibility on the police officers of in case if he delays चार्जशीट जर फायल करपाक डिले जाता आसत जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले. त्याती तोय इन्क्लुडींग खंयच्योच डिले जावन उरपाक जायना हाज्या खातीर हे केलां. 6th component is an training time to time for all the 100% तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें फॉर ऑल द ऑफिसर्स न्यू क्रिमिनल लॉजच्यो ट्रेनिंग दिवपा खातीर अप टू द म्हणजे ऑल अवर पुलीस डिपार्टमेंटांतलो स्टाफ, होम डिपार्टमेंटांतलो स्टाफ, प्रोसिक्युशन्स, लॉ हांकां आमी टायम टू टायम हाजी ट्रेनिंग दिवपाचें ऑलरेडी ठरयलां. इट इज एन मेडिलार. इट इज अ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हो डायरेक्टली ई रिपोर्ट्स जे आसा पळय न्हू मेडिकल रिपोर्ट्स रिसीव करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स रेडी करपाक घेतला. फॉरेन्सीक डिपार्टमेंटा कडल्यान डायरेक्टली टू द पुलीस डिपार्टमेंट हांच्या कडेन येवपाक जाय. थोड्या दिसाच्या भितर ती फेसिलिटीज ही जातली. ई समन्स 100% कॉम्प्लायन्सीस थ्रू द इलेक्ट्रॉनीक डेलिव्हरी हे ई समन्स दिवपाचें काम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटांत ऑलरेडी सुरवात केलां ते हे लागतलें. 9th one is an investigation and trial. The government is closely monitoring the cases under the investigation and ensuring the adherence to the timelines. हे खंयसरूच डिले जावचो न्ही म्हणून इन्वेस्टिगेशन आनी ट्रायल हे फास्ट ट्रॅक केल्ले आसा. Restoration of the properties. The government should establish the mechanism to return the property recovered from the criminals to the rightful owners. जे आसा पळय न्ही
इन्क्लुडींग द लँड ग्रॅब्स आनी ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो रायटफूल ओनरा कडेन वयच्यो म्हणून गव्हर्मेंटान तेचेर भर दिल्लो आसा. टू एडजॉर्न लिमिट्स फॉर एश्युरन्स ऑफ द रुल्स नोटिफिकेशन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हाज्या रिलेटेड जितकी नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर्स जितक्यो काडपाक जाय आशिल्ल्यो तितक्यो आमच्या सरकारान तेज्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर्स काडल्या. वी आर वर्किंग ऑन द म्हणजे ICGS फंड फ्रॉम द MHA which is approved approximately 4.8 crores funds आमकां approved जाला. ताजे युटिलायझेशन्स हे बेगिनात बेगीन आमचे 100% युटिलायझेशन ऑफ दीस ICGS फंड्स हे डिपार्टमेंट करतले. 14th वन इज कन्विक्शन रेट्स. गव्हर्मेंटाचो कन्विक्शन ऑलरेडी होम डिपार्टमेंटाचो कन्विक्शन रेट्स वो 90% आसा. तो कन्विक्शन रेट्स आनीकूय वाडोवपा खातीर आमी कंटिन्युअसली ताजेर वर्किंग करीत आसा. ई शिक्षा 100% रजिस्ट्रेशन्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर्स ऑन ई शिक्षा ॲप हे आमी सुरवात केल्लें आसा. ताज्या उपरांत विक्टीम सेंट्रीक प्रोविजन्स विक्टीम सेंट्रीक एंड सिटीजन सेंट्रीक प्रोविजन्स इज अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज शूड बी इम्प्लिमेंटेड बोथ द लेटर एंड स्पिरीट. सक्सेस स्टोरीज ट्रायल इन एब्सेंशिया द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन्स 0 FIR EFIR ओके हे सगळे स्ट्रीमलायन करपा खातीर टायम टू टायम देर इज अ कॉर्डिनेशन बिटवीन द फॉरेन्सीक प्रोसिक्युशन्स एंड पुलीस डिपार्टमेंट हांच्या मदीं कॉर्डिनेशन आनी नाव द मंथली रिव्यू अंडर द चॅम्पियनशीप ऑफ होम मिनिस्टर मिन्स मी हाजे रिव्यू जो आसा पळय न्ही हो घेतले. ताज्या उपरांत 0 FIR EFIR हे करतले फास्ट ट्रॅक केला. पेंडन्सी एट द फॉरेन्सीक लॅबॉरेटरीज हाजे फास्ट ट्रॅक करपाचें थारयलां. आनी आमच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस टू शेअर वीथ द अदर स्टेट्स तितूर आमची इट इज एन लायक ट्रॅक सेंटर क्विक पास मोबायल एप्लिकेशन्स फॉर द रेडिकल कंटेंट एनालायझर्स आमी एडॉप्ट करपाचें थारायलां. सो दॅट ह्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस वी आर शेअरिंग वीथ अदर स्टेट्स. हे डिसिजन्स जे आसा पळय न्ही ही घेतल्या. हाज्या उपरांत आमी पळयलां की स्टेटीक खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे ट्युरिस्ट आसतले किंवा बाकीच्या हांकां ट्राफीक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्याचेर ट्राफिकूय आसतलें. खूब जाणां कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके हो जेन्ना कंप्लेन्स म्हाज्या कडेन आयली आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI वीथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. ताज्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचें कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. एंड ड्युरींग द नायट टायम हॅन्स फोर्थ ओन्ली द PSI एंड PI वीथ बॉडी कॅमेरा ही वील ओन्ली इश्यू द चलन. अदरवायज नो वन वील इश्यू द चलन फॉर एनी वन. बट ताका लागून एक हाज्या फुडें चलन इश्यूज जी आसा ही बाय युजींग आमी जेका म्हणटा की डॅश कॅमेरा बाय युजींग द सिग्नल कॅमेराज बाय युजींग द अदर AI सिस्टम्स हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे वापरून खूब मोठ्या प्रमाणात चलन लोकांक डायरेक्टली घरा वतली तांच्या. ताज्या खातीर पुलीस चलन इश्यू करिना हेजो अर्थ आपल्याक चलन येवची ना हें लोकांनी समजचें न्ही. फोटोज पुलीस वील टेक द फोटो एंड दे वील सेंड यू वील गेट द चलन्स. बट ते डायरेक्ट थंय चलन इश्यू करचे ना. त्या ती पुलिसांनी थांबोवन हेज्या फुडें कोणय न्ही म्हणजे कोणीय जर आमचो पुलीस थांबोवन कोणा कडेन चलना खातीर पयशे मागता आसत दे कॅन टेक हीज फोटो एंड सेंड टू द पुलीस डिपार्टमेंट वील सस्पेंड हिम. ह्यान फुडें एक्सेप्ट PI वीथ बॉडी कॅमेरा डे टायम PI वीथ बॉडी कॅमेरा नायट टायम PSI वीथ बॉडी कॅमेरा. नायट टायम आमी विजील चड दवरपाचो केला म्हणून PSIक रायट दिल्या. डे टायमाचो फक्त PIकूच रायट आसा. सगळे कडेन नॉट इन ट्राफीक खंयचोच पुलीस कॉन्स्टेबल न्ही कोण हवालदार न्ही कोणूच कोणाक आडोवन आपूण तूं चलन इश्यू करता किंवा तुज्या कडल्यान पयशे घेतले कॅशान हो वेव्हार जावचो ना. कोणाक सगळ्यांक स्टेटींत हेज्या फुडें पुलीस कोणाच कडेन पयशे मागोच शकना. आयज सांच्यान सुरू गाडी बेस्ट अनलेस एंड अंटील मेजर ट्राफीक वायोलेशन जाल्यार गाडी आडयतलो आनी गाडी जेणी आडयली आनी जर चलन तेणी पयशे मागले आसत तो फोटो काडून धाडटलो तुका चलन येतलें कितें तें. RTO जो आहा पळय न्ही तेका हांव तेचें नोटिफिकेशन काडटा की ओन्ली त्या RTOनूय बी आसलेलो पळय न्ही ओन्ली द RTO वीथ बॉडी कॅमेरा
तालुका नोडल ऑफिसर तेंचो आसा तो तेज्या सकयले ना. ओन्ली जर तालुका नोडल ऑफिसर जो कोण आसता RTOचो तो एकटोच, ताज्या सकयलो कोणूच ना, आनी तोय बी विथ बॉडी कॅमेरा. ताज्या सकयलो कोणूच इश्यू करपाक शकचो ना. इवन दो बिचाचेर जे पुलीस आसा तेय कोणाकूच चलन दिवपाक शकना, ते कोणा कडेन पयशे मागपाक शकना. इफ देर इज एनी वायलेशन दे विल इन्फॉर्म टू द पुलीस विल टेक वॉट एवर द एक्शन अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता. तेंचेर दंड कितें तो जातलो, तो पुलीस स्टेशनाचेर येवन जातलो. दंड तांकां रिसीव कितें ते पुलीस स्टेशनार इश्यू करतले. फोटो काडून धाडूं शकता थंय ते म्हणून म्हटलें हांवें ह्यान फुडें कोणा पब्लिकाक किंवा इवन दो फॉर द टुरिस्टाक पुलिसांनी जर पयशे मागता म्हटलें तेणी तेजो फोटो बेश्टे फोटो काडून धाडूं नाका. नाजाल्यार बेश्टे पुलिसाचे आमचे फोटो काडून धाडशात. तितकेंच करता. खंयसरूच टुरिस्टाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही, पब्लिकाकूय हॅरेसमेंट जावचें न्ही. ओके. आनी परत परत पुलिसेचेरूय ब्लेम करचो न्ही कोणी. अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करतले अशेंय म्हजें म्हणणें आसा. जो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली. गाडी कोणाच्या नांवाचेर आहा ताका फायन पडटली. तेणी भरपाची फायन. स्टार्ट फ्रॉम टुडे जाल्यार आतां भायर वतना फुडें जातलें. SP ट्रॅफिक हांगा आसा, तेणी इन्स्ट्रक्शन दिवं ना, त्या ती ताका बसयला. तेजी आनी हे फक्त ओरली न्ही, हाजी नोटिफिकेशन्स येतली. चडांत मॅक्स टू मॅक्स फाल्यां परवा पर्यंत नोटिफिकेशन येतली. इट इज प्रोसेस फॉलो जातलो. फाल्यां परवा पर्यंत तेजी नोटिफिकेशन येतली, पण आयच्यान सुरू जातलें. हॅरेसमेंट फॉर द टुरिस्ट, हॅरेसमेंट फॉर द पब्लीक हांकां जावपाक जायना. ताज्या खातीरच आसा. आनी अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करपाक जायना. कोणी बेश्टोच पुलिसेचेरूय आरोप करचो न्ही म्हणूनय आसा. आनी पुलीस थोडे जाण तर म्हणजे अननेसेसरी असल्यो गजाली जायत आशिल्ल्यो, ह्यो म्हज्या लक्षांत आयल्यो. त्याच बरोबर बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आनी गॅस शेगड्यो घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनींगचेर रांदून जेवतात आनी ते सगळे घाण करतात, तेंची प्रॉपर्टी सीज करतले सांगला वेना. म्हणजे तेंची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. परत आनीक दिवचे ना. तांकां फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच. त्या ती थंयसर चलन भरलें ती परत मेळटली बीन ना. त्या ती गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्यान फुडें अलर्ट रावचें. गॅस शेगडी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू. बंद. हे गॅस शेगडी स्टोव घेवन गोंयांत येवपाक मेळचें ना. इवन दो ते खंय जर रांदता आसतना दिसले, वाटेर बसून खाता आसतनाय दिसलें जाल्यार पुलीस वील कम अँड टेक दॅम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन. थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना. तांकांच धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले. वाटेर बसून सुद्दां खंयची बस सुद्दां थारोवन जर वाटेर ती दे कॅन गो टू द पब्लीक प्लेसीस वेवस्थीत रित्या खंयचो हॉल रेंटल घेवचो आनी थंयसर तेंच्यांनी जेवण करचें. रस्त्याचे सायडीक रावन तेंच्यांनी जेवण केलें, घाण केली चलचें ना. इवन द टुरिस्ट बसीस वी आर गिवींग स्ट्रिक्टली वॉर्निंग टू दॅम. ती बसीक फायन पडटली. तो टुरिस्ट येयला ताका कोण टूर घेवन येयला ताका फायन पडटली. बसूच पुलीस स्टेशनार व्हरतले. ती खंयचेरूच गार्बेज म्हणून म्हटलें तुका बस रावली काय ना, ते जेवणाक थंय रावले काय ती सगळी गार्बेज थंयच उडोवन वयताले. आमकां स्टेट क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय आसत जाल्यार आमकां स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करचे पडटले. ते अशा पद्दतीचे सगळे जे करून येता हांचेर स्ट्रिक्टली एक्शन हांवें पुलिसांक घेवंक लायला. बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता बॅगर्स, ह्या सगळ्या हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना. ते विशेश करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवडून घालतले. आयच्यान हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना. जे कोण मसाजर आसतले, बॅगर आसतले, थंय जे कितें घेवन भोंवता आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू. आनी अरेस्टाय बी तांकां परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका. तांकां सोमतेच भितर उडयतले. फायन मारून बीन सोडचे ना तांकां. कायमचे लॉकअपात टाउट्सांकूय उखलतले आनी भितर उडयतले. एक काल मेजर जे वक्फ बिल जे पास जालें तातूंत गोंयाचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो आनी अशें लँड कितें प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय केलेला. वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हाजेर तुवें मुद्दामून म्हणजे बरो इशू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयलीं आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज एन विजनरी एफर्ट्स फॉर एनहान्सिंग दिस इज एन इम्पॉर्टंट रिफॉर्म्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025. हे बिल खरें म्हणजे 2024 पयले फावटी आयिल्लें ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन गेल्लें. And joint parliamentary committee have suggested the many amendment for this bill also.
पयली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहेन्समेंट इन टू द ट्रान्सपरन्सी. हाजे अमेंडमेंट बिलान वीच रिमुव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पळय न्ही, इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलेटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून. ओके, ही हो हे घोशीत करताले पळय न्ही, ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे व्हेरीफाय जातले आनी त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाचे आसा पळय न्ही ते कॅन्सल जातले. ताज्या पयलीं आनी एक गजाल, स्टेटींत वक्फ बोर्ड ना, वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटींत ना. म्हणून हांव म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा, त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना, तेज्या खातीर हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बील जें हाडलां ताजें हांव स्वागत करतां आनी खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हें बील हाडल्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतां. हें बील जें आसा हें खरोखरूच कायद्यानुसार आसा कंप्लिटली आनी ताका लागून हाजेर तेंच्यांनी 2-3 दीस सजेशन्स केल्या. पयले फावटी वक्फ बोर्डाचेर महिला रिप्रेझेंटेशन दिवप ही बरी गजाल आसा, जेणे करून आमी म्हणटा की देशांत महिलांचें सशक्तीकरण करप हो जो माननीय मोदीजीची संकल्पना जी आसा, ह्या वक्फ बोर्डाचेर आयज पर्यंत महिला नाशिल्ल्यो, त्या ती महिलेचें रिप्रेझेंटेशन जें आसा तें दितले. तिसरी गजाल इट इज एन आमी म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटीव अकावंटेबिलिटी. हाज्या खातीर सदोदीत हेजेर अप टू कलेक्टरा पर्यंतच म्हणजे हे डिसिजन हे म्हणजे वक्फाची प्रॉपर्टी काय ती प्रायवेट प्रॉपर्टी हे डिसिजन सुद्दां कलेक्टरूच घेतालो. बट तेतून अमेंडमेंट करून कलेक्टराच्या पेक्षा ताज्या पेक्षा सिनियर मिन्स सेक्रेटरी रेव्हेन्यू लेवलचो ऑफिसर्स हो घालून त्यांनी डिसायड करचें हेजें म्हटलां पळय न्ही, हितून एक अकावंटेबिलिटी जी आयिल्ली आसा. थर्ड थिंग वीच इज एन डिजिटलायजेशन एंड ओवरसायट. आमी म्हणटा तेजी डिजिटलायजेशन आनी तेजी देखरेख जावप हें गरजेचें आशिल्लें. जितक्यो वक्फ बोर्डा कडेन प्रॉपर्टीज आसात ह्यो तेंच्यांनी नोंदणीकृत करप हेंच तांकां सक्ती आसा. म्हणून जेणे करून तितून ट्रान्सपरन्सी आयल्या म्हाका दिसता आनी जे अतिक्रमण जाताले प्रत्येक फावटी ते आडयले वयतले. म्हणजे बाबा कितली प्रॉपर्टी आसा, खंयसर आसा तें रजिस्टर्ड जावप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तें जाल्ल्या कारणान अशा पद्दतीचो जो आहा पळय न्ही तो हो कायदो तांकां स्ट्रिक्टली यूज जातलो. आमी म्हणटा तसो इट इज ह्या वापरा वयल्यान ह्या वक्फ ही संकल्पना जी आसली पळय न्ही म्हणजे तेजो एकदां मिसयूज जातालो. तो मिसयूज हाज्या फुडें जो आसा ह्या प्रॉपर्टीक धरून हाज्या फुडें तो जावचो ना. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की ही डायरेक्टली डिक्लेअर केली विदावट तेजे डॉक्युमेंट कांयच ना आनी तेज्या फुडें हें जावप त्या खातीर इट शूड बी द म्हणजे प्रोटेक्टेड लेजिमेंट एक हितूंतल्यान बरी ट्रान्सपरन्सी जी आसा पळय न्ही ह्या हितून येवपाक लागतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार वक्फ रद्द विधेयक हे 2024 हाडलेलें आनी तेज्या उपरांत हो बोर्ड तसो म्हणजे भारतांत पयलीं पासून वक्फ हेच्या अंडर म्हणजे 1913 ते 1930 ताज्या उपरांत 1952 हें कंटिन्युअसली चालू उरिल्लें आनी चालू उरल्या उपरांत हाजेर अननेसेसरी खूब मोठ्या प्रमाणांत जवळपास 58,000च्या पेक्षा चड प्रॉपर्टी ह्यो तेंच्यांनी ह्या वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत ह्यो आशिल्ल्यो त्यो चॅलेंज करपाक शकनाशिल्ल्यो. तेजो चॅलेंज करपाचो रायट्स जो आशिल्लो हो वक्फ ट्रिब्युनलाकूच आशिल्लो. तो ताज्या फुडें हायकोर्टाक गेल्ल्या कारणान लोक आपल्यो चॅलेंजूय करूं शकतालो. खंयच्योय प्रॉपर्टी ज्यो आसा वक्फाच्या सकयल डायरेक्टली वचनाशिल्लो. आनी त्याच बरोबर लास्टली वक्फ बोर्डाच्यो प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ह्यो विशेश करून एड्युकेशन आनी हेल्थ ह्या सॅक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणांतूय यूज करचो हाजेर तेंच्यांनी अंडरलायन केल्लें आसा म्हणटा तशें सो दॅट इट वील बी द यूज फॉर द कम्युनिटी. खूब मोठ्या प्रमाणांत तांचो कम्युनिटी खातीर यूज जातलो. म्हाका दिसता की हें खंयच्या धर्माच्या विरोधात नासून हे देश हिता खातीर आसा, धर्माच्या आनी जातीच्या विरोधात ना. इन द इंट्रस्ट ऑफ नेशन त्या खातीर वक्फ बिला खातीर अमेंडमेंट जे हाडल्या ताच्या सगळ्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसा. गोंयांतले सगळे मुस्लीम भाव हे आमच्या बरोबर आसतले इन द इंट्रस्ट ऑफ द नेशन इंट्रस्ट हे तांच्या लागीं मागता. आनी गोंयांत वक्फ बोर्डाचो डायरेक्ट कांयच इम्पॅक्ट पडना म्हणून खंयसरूच गोंयांत म्हणजे हाजेर कोणीच कसलोच जाती नियाय धर्म नियाय हातूंतल्यान हे प्रॉब्लेम क्रिएट करचे न्ही
गोंयांतली शांतता अशाच पद्दतीन टिकोवन दवरची हे हांव सगळ्यांक मागता. म्हणजे आयचे न्याय संहितेचो रिव्यू घेता आसतनाच म्हणजे म्हाका वक्फाचेर उलोवपाचोय बी ही संद मेळ्ळी. हांव परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हे बील हाडल्या बद्दल आनी देशाक असो इट इज अ मेजर रिफॉर्म म्हणपाक कांय हरकत ना. हांव खरोखरूच तांच्या मना पासून अभिनंदन करता. सीएम आणि कर्नाटकान लँड एक्विजिशन चालू जाला म्हादयच्या कामा खातीर. परत एकदां सांगता हांव म्हादयची प्रवाहाची मिटींग आतां शेड्यूल जाल्ली आसा. आमी आमचो सुप्रीम कोर्टा कडेन रिपोर्ट इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट सबमीट केला. आमी वॉटर ट्रिब्युनल आसतले, प्रवाह आसतलो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसतलो आनी सुप्रीम कोर्ट आसतलो. हांगासर आमचो कंप्लिटली म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर आमचें रिप्रेझेंटेशन दवरून तांकां आडमेळ म्हणजे तांकां ऑब्स्ट्रक्शन्स हाडपाक जाय पळय ते हाडीत आसा. नेक्स्ट. थँक्यू. अधिवेशन संपल्याच्या नंतर